এক প্লেটে 3টে পরোটা, আনলিমিটেড তরকারি, একটা সেদ্ধ ডিম, এক টুকরো পেঁয়াজ, একটা কাঁচা লঙ্কা, 30 টাকা। रोम रोम भाइयों, सिस्टम पार देंगे, सिस्टम पार देंगे। अनलिमिटेड तरकारी। क्या बात है सर, क्या बात है सर। रोम रोम भाइयों, सिस्टम पार देंगे, सिस्टम पार देंगे। এক প্লেটে 3টে পরোটা। Here I come. এক প্লেটে 3টে পরোটা, আনলিমিটেড তরকারি, একটা সেদ্ধ ডিম, এক টুকরো পেঁয়াজ, একটা কাঁচা লঙ্কা, 30 টাকা। 30 টাকা, যাতে হয় না ট্রেনের টিকিটও হবে না। দাও, কত হয়েছে? रोम रोम भाइयों, सिस्टम पार देंगे, सिस्टम पार देंगे।